اب ہمارے جو دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے جی شعیب خالد اور ان کا تعلق ہے لاہور سے. آئی ڈی ہے ان کا جناب 36 یعنی کہ 36. ویلڈ پے پیکج دیکھ لیتے ہیں تعارفی. لاہور شہر سے تعلق رکھنے والے ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ شعیب خالد. نعت خوانی میں شعیب کی پریزنٹیشن اور ان کے خوبصورت انداز نے ہمارے ججز کو کیا تھا بے حد متاثر. شان حضور فکر بشر میں. کیا آج بھی اپنی پرفارمنس سے ہمارے ججز کو کر پائیں گے متاثر؟ آئیے سنتے ہیں شعیب کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 36. جی بسم اللہ شعیب. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین. عنبر سارا ہو کر گزرے جس راہ سے رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی. رخ انور تجلی جو قمر نے دیکھی. رہ گیا بوسہ ہے نقشے کفے پا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا گزرے جس راہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعیب بھائی سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتاؤ آپ کا گلا خراب ہے؟ جی خراب ہے. چلے ہاں بات بھی کر رہے ہیں تو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ کی آواز ویسے نہیں جیسے پہلے آپ سے بات کرنے میں فیل ہو گئی تھی. میں فیصل بھائی ویسے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ایک اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے گلے کا مسئلہ ہو جائے یعنی جب پڑھنے والا یعنی کہ گلا اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو اپنے آپ کو انتہائی مجبور اور مفلوج محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو وہی کیفیت مجھے ان کے نظر آئی. آپ کا بھی گلا خراب ہے؟ جی بالکل ظاہر ہے. وہ نیند اگر نہ ہو تو یہ عمومی سی بات ہے. تو میں اپنی کیفیت کو بھی محسوس کر رہا ہوں اور شعیب کو بھی. بہرحال ان کے لیے دعائیں. ویسے اوور آل انہوں نے اچھا نبھانے کی کوشش کی. ظاہر ہے بیمار تو انسان ہوتا ہی ہے. سلمان مجھے یہ لگتا ہے اگر یہ آدھا سر اوپر لیتے تو اور اچھا پڑھ سکتے تھے کیونکہ نیچے گلا ان کے نہیں چل رہا تھا تو آدھا سر اوپر لیتے تو یہ اچھا نبھا سکتے تھے. اور جو اصل میں ان کی گلے میں کیا ہے کہ کچھ الفاظ کو بہت یہ تلخ بول لیتے ہیں تو وہ ایک برا فیل آ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہی ہارش نکل لیتے ہیں. جی کرختگی سے. جی
तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगर उसको भी नरमी से अदा करते तो शायद एज का भी फैक्टर है, अभी छोटे हैं ना तो कुछ चीज़ों की वो वैसे पता असल में इन्होंने इनके ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने बड़ों को सुना है ना, हम वो ही कॉपी कर लें। अब जो उनका बन चुका है वो ही बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को सीखें सारे। अभी तो बिल्कुल छोटे से है, तो अभी तो इनका स्टार्ट पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं। शुएब वैसे कितने अरसे से आप नात पढ़ रहे हो बच्चे? 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए हैं, चले कोई बात नहीं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। नात खान कहाँ रिटायर होते हैं, है ना शरीफ जी? जी सभी भाई ये क्या कहा नात खान? मेरे खान नहीं होने भाई, वो तो है पर्सनल, लेकिन नहीं भाई नात खान तो भाई ये तो किया जाए नहीं भाई, ये तो एक ऐसा आपके पास वो कहते हैं जो आगे जो कब्र तक आप लेके जाएंगे भाई हम हैं। ये सादत तो हमारे साथ हशर तक जाएगी इंशाल्लाह। मतलब ये आम नौकरी नहीं है जो मैं तो तुम्हें बहुत बासलाहियत समझता हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं है मुझे, और मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ, क्योंकि तुमने पिछली परफॉर्मेंस से अपनी पढ़त तो साबित कर दी थी बेटा। लेकिन कोई दिन होता है बेटा जो कुछ ऐसा होता है जिसमें ये भी नहीं कहना चाहिए आपका नहीं है, बस कुछ मसला होता है उसमें जिसमें हम सही परफॉर्म नहीं कर पाते। और आज आपने एक तो अपने स्केल से शुरू नहीं किया जिसके लिए आपको अंतरे का सहारा मिल जाता, आप अंतरे में खुलकर काम कर सकते। फिर उसको आपने बहुत हार्डनेस से ज़ाहिर अदा करने की कोशिश की ताकत लगाकर, लेकिन उससे लफ्ज़ जब हार्ड हो जाते हैं बेटा तो उसका तासुर ही बदल जाता है। और फिर गले में भी आपके जो मसला बीच में पैदा हुआ, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। आपने पिछली परफॉर्मेंस में ये साबित कर दिया था कि आप ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। जिंदाबाद बेटा, शुक्रिया। सिद्दीक भाई कि माशाअल्लाह हमारे बड़े अच्छे सना खानों ने अपने अपने तसुरात का इजहार किया है, और सुना तो मैंने भी, मैं भी इनके ख़यालात से मुत्तफ़िक़ हूँ। लेकिन मेरी दुआ है कि ये इसी शोबे में रहें और हुजूर की नात पढ़ते रहें। ये तो हम बज़ाहिर ये एक उसकी बारगाह में भी आज जाना, अगर अल्लाह इन पर करम करे, अच्छा पढ़ लिया। भाई साहब आप एक शेर पढ़ते हैं कि हम नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं जी, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा की नात पढ़ते जाएंगे क्या इंशाअल्लाह। क्योंकि देखिए जो मैं बात कर रही थी ना, ये कोई आम नौकरी तो है नहीं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी है ना, ये आम किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट द्वारा की नौकरी तो है नहीं कि एक टाइम आएगा उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। ये तो वो रुका, ये तो वो चीज़ है जो कि आपने हशर तक अपने साथ लेके चलनी, क्योंकि यही आपकी बख्शिश का वसीला है कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप ये सरकार की नौकरी, ये बिल्कुल ये सरकार की नौकरी है भाई, इससे तो कोई रिटायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए पंजाबी कह रहे हैं कि बड़ी छोटी उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है।